I think that every woman has the strength in them or finds the strength to be able to say no. But that night, he didn't like that answer, and he hit me in the face and punched me, and he raped me. Cuando todo eso pasó, a pesar de los gritos que yo di y todo, nadie fue a ayudarme, porque era una noche sola, casi la 1 de la mañana, donde no hay nadie trabajando. Yo le dije que lo iba a poner el reporte a la policía, y él me dijo, hazlo, toma mi teléfono, llámale de aquí. En ese momento me dio más miedo, porque él tenía una seguridad, yo no. Él tenía papeles, él era un ciudadano, yo era una inmigrante. So after he was done, nobody could hear me. I was screaming, and it was 1 o'clock in the morning. The building was alone, and I was mad, and I was crying, and I was hurting, and I told him, I'm going to go to the police. I'm going to report you. And he looked at me and he said, here's my phone. Call them. They're not going to believe you. And he stood there as a U.S. citizen looking at me as an undocumented immigrant. And I knew that he felt certain, and that I had so much to lose. Él me dijo en ese entonces, burlándose en mi cara, que nosotros los inmigrantes no valíamos nada en este país, que éramos basura y que la policía no nos iba a creer nunca. Él me dijo, ve, ¿sabes qué es lo que van a hacer? Te van a deportar a tu país. Yo por miedo callé. ¿Por qué? Porque en ese momento yo estaba sola en el trabajo y no quería que mis 3 hijos pequeños se quedaran solos en casa si me deportaban. So he looked at me and he said, yeah, you go to the police. You're nothing. Immigrants like you are trash in this country. And if you do go, they're only going to deport you. And in that moment, I thought about my 3 children who were at home. And the fact that if I called the police, I might not see them and I would be deported and separated from them. Y yo creo que en estos momentos está pasando lo mismo que pasó en aquel entonces. Muchas de nosotros, las mujeres, tenemos miedo de acercarnos a una estación de policía. O todos, más bien nosotros, tenemos miedo. ¿Por qué? Porque ahora resulta que los sheriffs, que la policía se está uniendo con la migra. ¿Y qué es lo que pasa? Estamos perdiendo esa confianza de podernos acercar para que ellos nos ayuden, para que ellos nos protejan. ¿Dónde está la protección de ellos para nosotros? Nosotros somos el pueblo, nosotros pagamos nuestros impuestos. ¿Dónde está esa protección? I think right now we're finding ourselves in a similar situation where an entire population, the most vulnerable women, immigrant women like me, are keeping quiet. They're shutting everything up, and they're in silence because they don't want to be deported. And why is that fair when our local law enforcement, sheriffs and police are there to protect us? But they are not protecting us. Instead, they are so-called collaborating with ICE. They are breaking the trust, even though we work hard every single day with dignity and respect to pay our taxes and to contribute in the small way that we can. And they are here to protect us, not to be acting like ICE agents. Ellos están para cuidar las comunidades, no para separar nuestras familias. Ya basta. 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 Cuando uno viene cruzando esa frontera, desde ahí viene la separación de familias.
porque ahí se quedan nuestros hijos, nuestras madres, nuestros padres, nuestros esposos. Desde ahí viene la separación de nuestra familia. Por eso tenemos que valorar este valor que tenemos ahorita todos nosotros y hacer que El Paso sea un lugar santuario. Las Cruces sea un lugar santuario para que sea protección para la ciudadanía y protección para el pueblo, porque ellos están para protegernos, no para entregarnos a ICE. Y yo nomás quiero decir algo, no tengamos miedo, porque unidos todos nosotros somos más que ellos. Gracias. So I'm here today to say this needs to stop. Our local law enforcement was elected and hired to keep us safe. Enough is enough. Enough is enough. And I also want to say that when we come to this country, the separation of family happens the moment we leave our beloved land. We leave behind our mothers, our aunts, our sisters, sometimes even our children. And so to get here and to be able to build and rebuild our families and then to be separated again is not okay. So I have so much hope looking at every single one of you today, knowing that in Las Cruces you are fighting, El Paso too, but in Las Cruces you are fighting to make this a sanctuary city. And it is that strength that is going to give life to this resistance. Thank you.